नमस्कार पिले तुमको पुणी थे ओएस ओडिशा को स्वागत। गतकाली आम पिले घनमूल विषय पढ़ी घनमूल खाली स्टार्टिंग क्लास थिला। आज पिले हूँ सेकेंड डे। आज पिले कौन करवा घनमूल विषय किसी आउ टे तथ्य आहरण करवा। पिले आम प्रथम रही घनमूल कौन और किपर निर्णय करवा। तापर पिले आम रही घनमूलर गोटे संख्या पूर्ण घन संख्या हेब कि ना आम जाना किपर। तापर पिले आम बही रही जे घनमूल बा घन वर्गमूल बा वर्ग इतिहास माने आमर पूर्व अतीत आमर जो गणितज्ञ माने थिले तांक मानक मतरे कौन थिला बा से समय किभली घनमूल को वर्गमूल को व्यवहार करा जाउथुला बा से घनमूल वर्गमूल शब्दटी किभली आसी से विषय पिला में आलोचना करवा हला पिले। हो तबे ठीक अच्छे पिले आस देखा आमर प्रथम प्रश्न कौन रही से विषय टी आग को जीवा। पिले आमर प्रश्न रही घनमूल कौन या किपरि निर्णय करवा। देख पिले आमे काली पढ़ी घन कौन आनी गोटे संख्या पूर्ण घन किभली बाहर देखते आम जो लिखी दुईर घन मान पिले कौन दुईर घात पिले हूँ 3 ता माने आम कौन करूँ दुई को कौन पढ़ते पिले 3 थर गुणी 3 थर गुणले पिले केते होउथला 8। एबे आमे सही कामटी को उल्टा करी करवा। घनमूल माने एटा हूँ पूर्ण घन संख्या एहार पिला आम कौन करवा घनमूल निर्णय करवा। तापर आम जाना दरकार जे घनमूलर संकेत कौन। घनमूल संकेत पिले कौन आम जमी पढ़ी आसते पिले वर्गमूल वर्गमूल को आम इंग्लीश कौन कहते पिले स्क्वायर रूट यही चिन्हटी थिला। आम कौन करवा पिले ये जो स्क्वायर रूट चिन्हटी अच्छी यही साइट यदि आम 3 लिखिदबा यहीटा पिले कौन हो क्यूब रूट्स अर्थात घनमूल चिन्ह बोली आम कहीपर। तेणु 8 घनमूल केते है पिले तुम तो यदि टी चिंता कर क्यों संख्या को आम 3 थर गुणी देले 8 हम से पिले संख्याटी किए ना 2 आम 2 को 3 थर गुणी करके 8 पाई माने तेणु आम लिखिपर 2 गुणन 2 गुणन 2 क्यूब रूट है पिले। क्यूब रूट है पिले कौन हम जेतोटी आमर मौलिक गुणनीयक अच्छी जो आम वर्गमूल पिले निर्णय करुले आम पिले कौन करुले मौलिक संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करुले। एठी पिले आम कौन करवा ये जो 2 2 2 देखुचे पिलेटा मौलिक संख्या तार गुणफल रूपे प्रकाश कले और केतोटी 2 पिला अच्छे ये 3टा 2 जिते घनमूल पिला आम निर्णय करवा जो संख्याटी अच्छी 3 थर थिले आम कौन करा फिले से 3 थर रु आम ताको थरे लिखा केथर पिले लिखा थरे। किंतु वर्गमूल पिले कौन करते 2टी गोटे नौले 2टी गोटे किंतु घनमूल पिले कौन करवा 3 रे गोटे संख्या आम नवा तेबे सेटा पिले कौन हम घनमूल। मनकर पिले लिखाई 64 कौन पे लिखाई 64 घनमूल निर्णय कर माने कौन पिले क्यूब रूट्स पचारि आम पिले कौन लिखा क्यों संख्या को आम 3 थर गुणिले हम पिले कौन 64 जो पिले केते ना 4 गुणन 4 गुणन 4 है पिले 64 तार पिला दबा कौन हो क्यूब रूट। देख पिले ये 3टी 4 अच्छी 3टी 4 आम कौन करा पिले गोटे 4 लिखिदबा तमाने यहाँ हूँ पिले कौन 4 हूँ 64 घनमूल। तुम्हें ये पिले मत पचार जे सारे आप कहीं 4 लिखिले 4 तो एक मौलिक संख्या नुह ना मौलिक संख्या नुह किंतु आम लिखिपर कारण से हूँ पिले तार कौन गोटे गुणनीयक अटे है आउ कहीं मुझे लिखिली देख मुझे तुमको बुझे दूसरी पिले। देख पिले ये 64 को जदि आम मौलिक संख्यार गुणफल प्रकाश करवा ताले पिले कौन हम आमर 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 माने कौन पिले 6टी 2 को गुणिले पिले 64 हम 6टी 2 गुणिले आम कौन दबा पिले क्यूब रूट दबा देले कि नहीं पिले। देख पिले आमर कथा हूँ पिले कौन ना जिते बड़े आम क्यूब रूट माने घनमूल निर्णय करती आम 3टी संख्यार गोटे संख्या नहीं था। देख ये पिले प्रथम 3टा 2 अच्छी माने आम गोटे 2 नवा तापर देख पिले पुणी 3टा 2 अच्छी आम कौन करवा गोटे 2 नवा है कि नहीं पिले 2 2 पिले केते हैला 4 है कि नहीं। एठी भी देख पिले 4 बाहरी एठी पिले कौन बाहरी 4 बाहरी तेणु तुम्हें पिले ताकू आम मौलिक संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश कर नचेत जदि यही संख्यार गुणफल प्रकाश करी 3टी
ताहले तुमे प्रकाश करिवो प्रकाश करिक तार घनमूल निर्णय करि पारिवो हला पिले एटा होची पिले हम कोन कहि थांती ना उत्पादीकरण घनमूल निर्णय कला पिले कोन थांते हम उत्पादीकरण करि थांती एथि पई आ गुटे छोटिया बाट बंध कहूची सुनो पिले देखो पिले हमकु आ गुटे उदाहरण देइची 1000 रे पिले हम कोन करिवा पिले घनमूल निर्णय करिवा हला आमे कोन करिवा पिले 1000 कोन कोन गुणिले जदि आमे कहि पारछंती जे 1000 हेबो बोली आमे तो संगे संगे लिखि देबा मु जानिची पिले कोन पिले 10 गुणन 10 गुणन 10 जो पिले कोन हबो 1000 हेबो मु जानिची ते मु संगे संगे लिखि देली हला पिले तीनोटी 10 अछि माने आमे पिले कोन करिवा गोटिए 10 लिखि देबा ता माने एठी 1000 रे घनमूल पिले कोन होउची 10 हेला किंतु यदि पिले तुमको न आसुची तुमे कौन करियो पिले जेतला हम वर्ग निर्णय करथुले सेतले पिले लसागु मेथड टिकु बा गसागु बाहर करला बेले जेमिति हम करथुले उत्पादीकरण सेही प्रक्रिया टिकु अवलंबन करिबा त माने पिले लिखि दो हम एठी कोन 1000 लिखि देबा हैला 1000 रे एक घरे पिले कोन अछि शून्य अछि माने या पिले कोन हबो 5 द्वारा बा 2 द्वारा कोन पिले हबो विभाज्य हबो तने मु पिले लिखिबी 2 रे कले पिले केते हबो 500 पुणी पिले 2 रे हरले पिले केते हबो 250 पुणी पिले 2 रे जदि मु करिवि पिले केते हबो 125 जदि पिले एक घरे 5 अछि ताहा पिले कोन हबो 5 रे विभाज्य हबो 5 25 50 125 पुणी एक घरे 5 अछि माने 5 5 पिले केते हैला 25 ता माने पिले एठी तीनोटी 2 ता माने 2 गुणन 2 गुणन 2 तीनोटी 5 मध्ये आसीची त मु लिखिली 5 गुणन 5 गुणन 5 रो पिले क्यूब रूट्स हैला पिले देख पिले एठी हमर पिले तीनोटी 2 रहिछि तेनु मु लिखिबी गोटिए 2 तीनोटी 5 रहिछि तेनु कोन पे लिखिबी गोटिए 5 2 5 पिले केते हैला 10 हैला कि नै पिले एई भଳି पिले कोन करथांते हमें घनमूल पिले निर्णय करथांती नेक्स्ट पिले प्रश्न रहिछि गोटिए संख्या पूर्ण घन संख्या हेबो कि नाही जानिबा किपरि पिले एटा बहुत सहज तापर पिले मु कहूची जेतेबेले हमें पिले वर्ग संख्या पढ़ुले बा पूर्ण वर्ग संख्या पढ़ुले सेतेबेले किसी नियम थिला जे यदि कोनो संख्यार एक घरे 0 1 4 5 6 किंबा 9 यदि आसुची ताहेले पिले ताहा पूर्ण वर्ग संख्या हेबार संभावना अछि किंतु पिले 2 3 7 किंबा 8 एई चारोटी अंक थिले ताहा पूर्ण वर्ग संख्या हेउ नथिला किंतु घन संख्या बेले पिले कोन एभली किछि नियम नाही सेथि पय एक भिन्न एक नियम रहिछि नियमटी होछि पिले कोन जदि जे संख्याटी हमकु देइछि मन कर हमकु देइछि संख्याटी पिले 1000 ए 1000 संख्या को पिले हम कोन करिबा ताकु एक निर्दिष्ट समान तीनोटी संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करिबा यदि तीनोटी निर्दिष्ट समान संख्यार गुणफल प्रकाश करि हेउछि ताहले पिले ताहा कोन हेबो एक पूर्ण घन संख्या हेबो जदि प्रकाश करि हेउ नै ताहले हेबो नाही द्वितीय रे पिले कोन एई जो संख्याटी देइछि बा जो संख्याटी देइथिबो ताकु पिले हम कोन करिबा तार मौलिक गुणनियक मानकर गुणफल रूपे प्रकाश करिबा एवं एई गुणनियक मानकर तोला हम गुणफल रूपे प्रकाश करिबा ना सेते बेले पिले कोन होबा दरकार जो संख्या गुडी को नेउछंती ताहा पिले 3 थर आसुथिबो किंबा 6 थर आसुथिबो किंबा 9 थर आसुथिबो एई भली संख्यक थर आसुथिबा दरकार हला जदि एई भली थर न आसुछि ताहाले पिले कोन हेबो नाही एहा एक पूर्ण घन संख्या होई परिबो नाही वास्तव पिले देखिबा उदाहरण नबा नै करिके हम जानि परिबा मन कर हमें नै चारटा संख्या पिले 64 गोटे 128 गोटे 500 गोटे आउट पिले होची 1000 पिले 64 जे पिले कोन समान चारोटी निर्दिष्ट संख्यार गुणफल 64 जे पिले होची कोन 4 * 4 * 4 त माने एक निर्दिष्ट समान संख्या 3 थर ही आसीची तेणु करी पिले एहा एक पूर्ण घन संख्या हेबो हैला तेणु यार घनमूल पिले केते हबो 4 पिले हबो जेतु तीनोटी 4 अछि तीनोटी संख्या रे हम गोटिए संख्या नबा तेणु 4 पिले हबो नेक्स्ट नियम टी पिले होतला कोन थिला द्वितीय नियम टी पिले कोन थिला ताको हम निर्दिष्ट मौलिक संख्यार गुणफल प्रकाश करिबा ता माने 64 जे पिले होची कोन 6 टी 2 रो गुणफल 6 टी 2 रो गुणफल देख पिले एठी 6 टी 2 मिल गेला 6 टी 2 माने देख 3 एवं 3 6 टा आछि तेनु 6 थर 2 आसीछि तेणु एहा मध्ये एक पूर्ण घन संख्या
ଯାହାର ପିଲେ ଘନମୂଳ ପିଲେ କେତେ ହେବ ଆମର 4 ହେବ। ଦେଖ ପିଲେ 3ଟା 2ରେ 1 2, 3ଟା 2ରେ 1 2, ତେଣୁ 2 ଦିନ ପିଲେ କେତେ ହେଲା 4। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ 128 ପିଲେ ଯଦି 128କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାହେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 3ଟି 4ର ଗୁଣଫଳ 4 16 64 ଗୁଣନ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 2 64 ଦିନ ପିଲେ କେତେ ହେବ 128। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 3ଟା 4 ଆସିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ 2 ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ପିଲେ ଏଠି ଗୋଟିଏ 2 ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଘନମୂଳ ବାହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। তুমি କହିବ ଯେ 3ଟା 4 ଆସିଛି ହଁ 3ଟା 4 ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ 3ଟା 4 ସହିତ 3ଟା ମଧ୍ୟ 2 ଆସିବାର ଥିଲା ହେଲା ପିଲେ। ଯଦି ଏକ ପିଲା ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା ତେବେ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 7ଟା 2 ଆସିବ ପିଲେ। କେତେଟି 2 ଆସିବ ପିଲେ 7ଟି 2। 7ଟି 2 ଆସିଲେ ପିଲା ଆମର ଅସୁବିଧାଟି ପିଲେ କ'ଣ ହେବ 3ଟା 2 ଏଠି ଦେଖ 3ଟା 2 ମାନେ ଘନ ମାନେ ହେଉଛି ଘାତ 3 3ଟା 2ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ 2 ନେଇପାରିବା ପୁଣି 3ଟା 2ରେ ଗୋଟେ 2 ନେବା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଗୋଟିଏ 2 ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଯଦି ଗୋଟେ 2 ପିଲେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। 500 ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା କି ନୁହେଁ। ଦେଖ ପିଲେ 500କୁ ଆମେ ତାର ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବା କହିଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ ପିଲେ 5 ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଆମର 2ଟି 2 ଅଛି ଆଉ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି 3ଟି 5 ଅଛି। 3ଟି 5 ମାନେ ଏହାର ଘନମୂଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ 2ଟି 2 ରହିଗଲା ଗୋଟିଏ 2 କମିଗଲା 3ଟା 2 ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି ନିହାତି ରୂପେ। ଯେତେଟି ପିଲା ଏଠି 2ଟି 2 ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ 501 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଲେ ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ଆମେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଥର ଗୁଣନ୍ତି। ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି 2କୁ ଆମେ 2 ଥର ଗୁଣିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ। ତେଣୁ ପିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ତାହାକୁ ତାହାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକମାନଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଯାହାକୁ ପିଲେ 3 ଥର ନେଇ ଗୁଣିଲେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସୁଥିବ। ଯେଭଳି ପିଲେ 1000 ପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ 10 ଗୁଣନ 10 ଗୁଣନ 10। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି 10 ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାକୁ 3 ଥର ନେଲେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି 1000 ହେଉଛି ତେଣୁ ଏହା ଏକ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ତୁମ ବହିରେ ଦେଖିବ ପେଜ ନମ୍ବର 15ରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରୁ ଘନ ଓ ବର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ এই ଘନ ବା ବର୍ଗ ଶବ୍ଦଟି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କେବେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1700ରେ ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ପିଲା ସେତେବେଳେ ମାଟି ଫଳକରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ଗ ଏବଂ ଘନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ପିଲେ ଜମି ମାପ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଏହି ଘନ ଏବଂ ବର୍ଗକୁ। ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ଉଭୟ ବର୍ଗଚିତ୍ର କିମ୍ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘାତ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୋୟାର କି ନା ଘାତ 2 ପାଇଁ ପିଲେ କ'ଣ କରାହେଉଥିଲା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଘନ ଶବ୍ଦରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଉଭୟ ସମଘନ ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 3 ଥର ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣିବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘନ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ପିଲେ ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ମାନେ ପିଲେ ମନେକର ଲେଖାଯାଇଛି 5ର ଘାତ 4 ତାହେଲେ ପିଲେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା 5ର ବର୍ଗର ବର୍ଗ ମାନେ 5ର ସ୍କୋୟାର ବୋଲି କରୁଥିଲେ। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ପିଲେ ଘନ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ପିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟେ ଭାରତରେ କେବେ ଘନ ବା ବର୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଅନୁସାରେ 499 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଘନ ଏବଂ ବର୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକି ପିଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ବହିରେ ପେଜ ନମ୍ବର 16ରେ ରହିଛି। 4ଟି ସମାନ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବର୍ଗଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ଗ ବୋଲି କହିଥାଉ ବା 2ଟି ସମାନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଗ କହିଥାଉ ଯାହାକି ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ି ସାରିଲେଣି। ବର୍ଗ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏକ ବର୍ଗ ଆକୃତିର ଚିତ୍ର ପରିପ୍ରକାଶର ଆର୍ସି ଅଛି। ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଚିତ୍ରରୁ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପିଲେ ବର୍ଗଚିତ୍ର ସେଥିରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ପିଲେ କ'ଣ ବର୍ଗ
ମାନେ 2 ଥର ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣିବା। ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲା ମୂଳ। ମୂଳ ହେଉଛି ପିଲା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ଯେମିତି ମୂଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଗାଣିତିକ ଶବ୍ଦଟି ପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ବର୍ଗମୂଳ ଘନମୂଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। କାରଣ ପିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପିଲେ ମୂଳ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇଲେ ତାହା କେଉଁଥିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତିତ ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ବର୍ଗମୂଳ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ପାଇଁ ଓ ଘନମୂଳ କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ମୂଳର ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆରବୀ ଓ ଲାଟିନ୍ ଭାଷାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଜିଧ୍ର ରାଡିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଅତି କମ୍ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଯେପରି ଆମେ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ପିଲେ ଘନ ଏବଂ ବର୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୂଳ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାଯାଉଛି। ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପିଲେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏହାର କୃତି ବା ବର୍ଗର ପାଦର ମୂଳ ଅଟେ। ହେଲା ପିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲା ଆମେ କାଲି ଦେଖିବା ଏହି ବହିରେ ଥିବା ନିଜେ କରି ଦେଖ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି 1ରୁ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା।